दर्शक बंधु नूतन अध्याय में आपको स्वागत करुच्ची। आज आम एक औषध वृक्ष उपर जाना। से औषध वृक्षटीर ना हूँ अर्जुन। हिंदी में यहाँ अर्जुन बोली कही था। यार बोटानिकल नेम हूँ टर्मिनालिया अर्जुना। इंग्राजी यहाँ अर्जुना माइक्रोबालान बोली कही था। ओडिया यहाँ अर्जुन वृक्ष बोली कही था। यही गछर स्वाद हूँ कषा, तासीर हूँ थंडा प्रकृति। यह पित्त और कफनाशक रोग आयुर्वेदिक बहुल भाव में व्यवहार होता है। यही गछ साधारणतः 40 फुट अधिक उच्चा। यार फल करमंगा परी ए 5टी धारवा सिरा थाए। यार फूल गुच्छ आकार और धला रंग, किंतु कौन प्रकार गंध न था। यही गछ तार छाल को 1 वर्ष पर परित्याग करता है। यार छाल बहुत मोटा अटे। यही गछ छाल और पत्र को केवल आयुर्वेदिक रे, होमियोपैथिक रे, एलोपैथिक रे औषध रूपे व्यवहार करा जाता है। यार छाल रे प्रचुर मात्रा कैल्शियम भरी रहता है। यह मुख्यतः हृदय बा हार्ट रोग बा हार्ट रे थिबा समस्त प्रकार समस्यार प्रतिरोध ପାଇଁ व्यवहार होता है। यह हाई बीपी कोलेस्ट्रोल को नियंत्रण करवा, हार्ट रो जो बीट बा पल्स जोटा कहते ताकू नियंत्रण करवा, हार्ट रे थिबा ब्लॉकेज समस्या, हार्ट अटैक, डायबिटीज, शरीर थिबा गैस बा एसिड समस्या, श्वास काश, कैल्शियमगत समस्या, सुगारगत समस्या, चर्म किंवा फंगल इन्फेक्शन को दूर करता है। नाल रक्त झाड़ा, शुक्रमेह, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन बा परिस्रा पड़ा जलिया ज्वलन होगा, मुहरे घा, कानर जंत्रणा, भंगा हाड़ को जोड़ा, चर्म रोग बा स्किन को गोरापण कराइबा, नाकरू कानरू रक्त बाहर नियंत्रण करवा, वेट बढ़ाइबा कमेबा, फैट को कंट्रोल करवा, अतिसार रोग जोटा कहते मल रक्त पड़ा, पाइल्स आदि रोगर नियंत्रण पर बहुल भाव में व्यवहार होता है। ये अर्जुन गछ छाली रे प्रचुर मात्रा कार्डियो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी थाए। तेणु यह हार्टर फंक्शन को ठीक भाव में नियंत्रण करें एवं हार्ट रे थिबा मांसपेशी को मजबूत कराई था। एथिरे एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टी थिबारु यह कोलेस्ट्रोल को नियंत्रण करे, बैड कोलेस्ट्रोल को काढ़ी रक्त को प्यूरिफाई करे बा सफा करता है और ब्लॉकेज को रिवर्स करता है। तापर हम जानिबा याकू किपरि भाव में हम सेवन करवा। प्रथमे मैं हार्ट रो थिबा समस्त रोग पय मुक्ति पाए सेवन करि परिबा। एथिरे अर्जुन गछर छालर पाउडर 1 चामच ता सहित हाफ चामच डालचीनी पाउडर मत मिसई पारे। याकू सकाଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 1 ଗ୍ଲାस उषुम क्षीर सहित सेवन कले हार्टर रक्त प्रवाह ठीक रहे और हार्टर विभिन्न प्रकार समस्या मुक्ति मिलता है। दूसरे हार्ट बीट बढ़ी जाए, जो मान हार्ट बीट प्रायतः नॉर्मल ठारू अधिका रहे बा बढ़ी जाता है। एक कौन हुए ना 1 ग्लास टमाटर रस सह 1 ग्लास अर्जुन छाली पाउडर को मिसाई किछ दिन पर्यंत सेवन कले एथु मुक्ति मिलता है। तापर आमर आसला किडनी रे थिबा स्टोन बा जोटा कहते पथरी समस्या। एथिरे अर्जुन छाली 5 ग्राम को काढ़ा बा चा बनै सकाळे संध्यार खाए पर सेवन करेंगे। तापर आमर आसला लिभरगत समस्या। लिभर रे फैटी लिभर, लिभर कमजोर बा लिभर ठीक भाव काम न करथिले 1 चामच अर्जुन छाली पाउडर घी सहित मिसाई सेवन करेंगे। तापर सुगार लेवल को नॉर्मल बा कम करे, जो मान सुगार लेवल हाई थाए अर्जुन छालीर काढ़ा बिना चीनी रे सकाळ संध्या सेवन करेंगे। आनिमिया जोटा कहते रक्तहीनता रोग को दूर करने अर्जुन छालीर काढ़ा सकाळ संध्यारे आप सेवन करेंगे। ओजन बढ़ाइबा एथिरे 1 चामच अर्जुन छाली पाउडर क्षीर सहित मिसाई सकाळ संध्यारे सेवन करेंगे। ओजन कमेवाई एथिरे अर्जुन छालीर काढ़ा मो सहित मिसाई सकाळ संध्यारे सेवन करेंगे। भांगी जाइथिबा हाड़ को जोड़िया जोटा कहते फ्रैक्चर होइथिबो एथिरे अर्जुन छालीर पाउडर को 1 कप क्षीर सहित मिसाई ता सहित गाय घी किसी मिसाई भंगा हाड़ जगार ताकू पेस्ट करी लगेबे, गोटे कपड़ा बांधदेवे, एपरी किसी दिन करें बा आपण अर्जुन छालीर जो पाउडर अच्छी ताकू क्षीर सहित मिसाई सकाळ संध्यारे मध्य सेवन कले ठीक हे। मुह पाटी रे जदि घा थी ताहले छाल को गुंड करी राशि तेल सहित मिसाई मुह लगाइबे
ଓ ତାକୁ କୁଳି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍କିନ୍କୁ ଗ୍ଲୋ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ସ୍କିନ୍ଗତ ସମସ୍ୟା ଅଛି ବା ବ୍ରଣ କଳା ଦାଗ, ଏଥିରେ ଅର୍ଜୁନ ଛାଲର ପାଉଡ଼ରରେ ମହୁ ମିଶାଇ ଲଗାଇବେ। 30 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁହଁରେ ଲଗାଇଥିବେ ତାକୁ ଟିକିଏ ନଖ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଧୋଇଦେବେ। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ କଲେ ଆମର ସ୍କିନ୍ ଗ୍ଲୋ ହେବ, ଏ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ନାଳ ରକ୍ତ ଝାଡ଼ା। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ତା'ର ଛାଲକୁ କାଢ଼ା ବନେଇ ଗୁଆ ଘିଅ ଓ ମିଶ୍ରି ସହିତ ମିଶାଇ ସେବନ କରିବେ। ତାପରେ ଆମର ନାକରୁ କାନରୁ ଯଦି ରକ୍ତ ବାହାରିଥାଏ ବା ରକ୍ତ ପିତ୍ତ ବଢ଼ିଆ ସମସ୍ୟା, ଏଥିରେ ଅର୍ଜୁନ ଛାଲର ଗୁଣ୍ଡ 2 ଗ୍ରାମକୁ ପାଣିରେ ବତୁରାଇ ରାତିରେ ରଖିବେ। ସକାଳେ ତାକୁ ଫୁଟାଇବେ। ଫୁଟାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ପାଣି ଅଧା ହେଇଯିବ ତାକୁ ସେବନ କରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଡାଇବେଟିସ୍। ଡାଇବେଟିସ୍ କ'ଣ ମାନେ ଅର୍ଜୁନ ଛାଲ, ନିମ ଛାଲ, ହଳଦୀ, ନୀଳକମଳ ଫୁଲକୁ ସମାନ ମାତ୍ରାରେ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଗୋଟେ କାଢ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଏହାକୁ 10 ଗ୍ରାମ ମହୁ ସହିତ ମିଶାଇ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବନ କରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଅର୍ଜୁନ ଛାଲର ପାଉଡ଼ର 5 ଗ୍ରାମ ଓ ଗୁଡ଼ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ କ୍ଷୀର 200 ml ସହିତ ମିଶାଇ ସେବନ କରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଶୁକ୍ରମେହ, ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ସୁଗାର ବା ଧାତୁ ପଡ଼ିଆ ସମସ୍ୟା। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅର୍ଜୁନ ଗଛ ଛାଲର ଗୁଣ୍ଡ 1 ଗ୍ରାମ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସେବନ କରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର UTI ଇନଫେକ୍ସନ୍, ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ପରିସ୍ରା ପଡ଼ିବା, ପରିସ୍ରା ପଡ଼ାଜଳା ହେବା, ପରିସ୍ରା ନଳୀରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଏଥିରେ ଅର୍ଜୁନ ଛାଲ 5 ଗ୍ରାମ ଉଷୁମ ପାଣି ମିଶାଇ ସେବନ କରିବେ ଗୋଖୁର ସହିତ ମିଶାଇକରି। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ମାନେ ଉପରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉଠିବା, ଏସିଡ଼ିଟି ସମସ୍ୟା ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଏଥିରେ ଛାଲକୁ ପାଣିରେ ସିଝାଇ 10ରୁ 20 ml ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେବନ କରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ମହିଳାମାନଙ୍କର ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଅଧିକା ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେବା ବା ଯେଉଁଟା ଲିକୋରିଆ ବା ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଧଳା ସ୍ରାବରେ ଥିବା ସମସ୍ୟା। ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଅର୍ଜୁନ ଛାଲ ପାଉଡ଼ରକୁ 1 କପ୍ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ତାକୁ କ୍ଷୀର ସହିତ ମିଶାଇ ସେବନ କରିବେ, ପାଣି ସହିତ ମିଶାଇ ତାକୁ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବନ କରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହାର କେମିତି ସେବନ କରିବେ ବା ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ବିଧି ଉପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ବା ସାବଧାନତା ଉପରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଯଦି ଆପଣ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ଦିନକୁ 1 ଚାମଚରୁ 2 ଚାମଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଛାଲ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ 10 ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଗୋଟେ ଦିନରେ। ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେବନ କଲେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ଗ୍ୟାସ୍, ଅନିଦ୍ରା, ଥାଇରଏଡ଼ଗତ ସମସ୍ୟା ବା ଲିଭର ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ବା ସୁଗାର ଲେବୁଲ୍ ଲୋ ଅଛି ସେମାନେ ଏହାକୁ ସେବନ କରିବା ଅନୁଚିତ, ବା ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଲେଡ଼ିଜ୍ ବା ଯେଉଁମାନେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସେବନ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, ଏହାକୁ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞ ବୈଦ୍ୟ ବା ଡକ୍ଟର ବା ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ଆପଣ ସେବନ କରିବେ। ଏଇ ତ ଥିଲା ମୋ ଅନୁଭୂତିରୁ ଅର୍ଜୁନ ଗଛ ଉପରେ କିଛି ମୁଁ କହିଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଏହା ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ବା ମୋର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ତାଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।